to have a shepherding in mutuality for the building up of the body of Christ. Krusyal kayo ning pagpangalagad mahitungod sa pagtukod sa lawas ni Kristo. Amen. So, but on the one hand, we need to see that for us to shepherd, it is not by our own natural strength. Sa laing bahin, ang pagpangatiman dili sa atong kaugalingong kusog. By ourselves, we cannot shepherd anyone. Sa atong kaugalingon dili ta kapangatiman. Actually, in my own experience, I only care for myself. Sa akong kasinatian, nagtagad lang ko sa akong kaugalingon. So we can see that we need to see that only the Lord is the shepherd. Makaingon ta nga ang Ginoo ra gyoy nangatiman. Amen. And the Lord today, He died for us, that His life would enter into us, that we will have a shepherding life. Ang Ginoo nagpakamatay aron makasulod siya dinhi nato aron siya makapangatiman nato mga igsoon. So when the Lord died and resurrected and even ascended, sa dihang ang Ginoo namatay og nabanhaw, mikayab. And when He started His heavenly ministry, sa dihang nagsugod siya sa iyang langitnong pagpangalagad, the primary function of His heavenly ministry is shepherding. Ang iyang unang pagpangatiman, ang una niyang pagpangalagad mao gyud ang pagpangatiman. Even if we look at the book of Revelation, san patanawon niyo ang basahon sa pinadayag, even though the Lord is walking among the churches, bisan pa ang Ginoo naglakaw sa matag kaiglesiyanan, the churches, siya nangatiman sa mga kaiglesiyanan. Amen. So in His heavenly ministry, what is the Lord doing? Sa iyang langitong pagpangalagad unsay ang ginabuhat? He is sovereign things to shepherd us. Siya nangatiman gyud og nangalagad dinhi nato. So we need to see that only the Lord is the shepherd. Makaingon gyud ta nga ang Ginoo ray mangatiman. So what is shepherding? Unsa man ang pagpangatiman? Shepherding is to render an all-inclusive, tender care of God's flock. Ang pagpangatiman mao man atong pagrender o pagpangatiman sa panon sa Dios mga igsoon. Amen. So when we say all-inclusive, moingon tag malangkubon, it includes every aspect of our life. Naglakip ka na sa tanan natong aspeto sa kinabuhi. Amen. So we need to know that on the one hand, we need to know the Lord as the great shepherd. Sa laing bahin makailata nga ang Dios mo'y dakong magbalantay. He is the chief shepherd and even the eternal shepherd. Siya ang dakong magbalantay ug siya pod ang chief pinakaunang magbalantay. In 2 Peter 2:25, sa unang 2 Pedro 25, Christ is the shepherd and the overseer of our soul. Si Kristo ang magbalantay ug magtutukaw sa atong kalag. Amen. So we need to see that when the time that we have received the Lord has entered into us. Sa dihang nakadawat ta sa Ginoo, ang Ginoo misulod dinhi nato. He dwells in us as the nomadic shepherd. Mingpuyo sa dinhi nato, mitubo sa dinhi nato ingon nga pneumatikong magbalantay. Amen. So He is inside of us, watching over us. Siya sulod nato og siya ang magbalantay o nagtukaw nato mga igsoon. He is doing an all-inclusive tender care in us. Siya nagbuhat sa malangkubong tinder kanang malumo nga pagpangatiman. Amen. So we need to see that how can we shepherd others? Makaingon taon sahon nato pagpangatiban sa uban. We can shepherd others only to the extent that we have been shepherded by the Lord. Makapangatiman lang ta sa uban sa dihang na ilalom ta sa pagpangatiman sa Ginoo. In our experience, we must have a direct, personal shepherding by the Lord in our experience. Sa atong kasinatian ang tatay direktang kasinatian sa pagpangatiman sa Ginoo. Amen. So the more we experience the good shepherd, the more His Zoe life will flow into us. Nagalabi na kasinati ta sa pagpangatiman sa Ginoo, nagalabi ang kinabuhi dinhi nagadugang nato mga igsoon. Amen. And the more we will be cared for by the Lord. Nagalabi nga giatiman ta sa Ginoo. Amen. So we need to see that Christ is our hope of glory. Kaingon ta nga ang Ginoo mo'y paglahom sa himaya. And we are one spirit with the Lord. Og nausa ta sa espiritu sa Ginoo. Amen. So on the one hand, He is looking at opportunity
to live out this shepherding life out of us. Sa usa ka bahin naglantaw siya nga sa oportunidad nga kita magkakinabuhi niining pagpangatiman. So as we continually experience this wonderful shepherd, this great shepherd in us, Sa diha nagpadayon ta sa pagsinati nining dakong mangatiman dinhi nato. the more we'll be constituted with Christ. Nagalabi nga mamulan ta nining Kristo. Amen. And the more we'll be able to shepherd others. O nagalabi nga makapangatiman ta sa uban. Amen. So, so we to see that as a new one in the Lord, Makaingon ta nga baguhay pa ta diha sa Ginoo. we are still in the early stage of the growth in life. Napata sa bag-ong ang-ang sa pagtubo sa kinabuhi. So it's like a mother that has a newborn child. Sama sa ginikanan nga naay bag-ong gianak. Amen. So the mother does not need to go to a school how to take care of a child. Ang mama dili moadto sa eskwelahan aron magtuon unsaon pagpangatiman sa iyang anak. But out of the constitution of the mother, Lugwa sa pagkaumol sa ingon nga inahan, she is ready to pour out everything to sacrifice for her children. iyag yung ibubo ang tanan aron atimanan ang iyang anak. So she's just living out what the life within has. So gihan siya unsa ang kinabuhi dinhi nato. So we are just learning by doing it. Nagtuon ta nga igsoon pinaagis pagbuhat. Amen. So and I just want to read a little portion. Magbasa ko usa ka portion. It says that when in the last few years of Brother Lee, Sa katapusang mga tuig ni Brother Lee, when he was speaking about the high peak truths, sa diyang mamulong na siya sa habog nga kamatuoran, and he is sharing about the God-ordained way, unya na mulong siya mahitungod sa God-ordained way, and even the practice of the vital groups. bisan pa ang pagbansay sa himsog na grupo. Amen. So our brother speaks about the new revival Ato iso naghisgot mahitungod sa bag-ong pagkadasig that will bring the age to an end. maron magdala sa kapanahonan sa katapusan. And this revival will consummate God's economy Kaning pagkadasiga mahitungod sa pamatigayon sa Ginoo. to the extent that the Lord's body will be built up, Ang hantod nga ang lawas ni Kristo matukod. and the bride will be prepared, O ang pagkasaunon maandam, and the Lord will come back. o ang Ginoo mo balik. So we can see that there are three aspects of revival. So makakita ta sa tulo ka aspeto sa pagkadasig. Firstly, it is the high peak of the divine revelation. Una, ang kinahabugang punto sa Diyos mong pinadayag. We see the vision that God became man so that man might become God in life and in nature, but not in the Godhead. Makita ta sa pinadayag nga ang Diyos na himong tao niya, ang tao himong Diyos diya sa kinabuhi kinaya pero dilis pagkaranggo. Amen. So if we realize that we are God-man in our living, this will change, revolutionize our daily life. Kung makaamgo ta nga sa atong inadlaw natay Diyos nun nga pagkinabuhi mo ni maka-revolutionize, makadasig sa ato ang Kristohanong kinabuhi. For example, if a husband and wife is quarreling, Sama pagkagi kung nag-away ang banag asawa, and then he or she suddenly reminded that I'm a God-man. niya sa diha nagkaamgo siya nga, uy, Diyos tao man ko. Amen. So that will really, he or she will stop arguing. So diha muundang siya sa pagkaglalisay. But if we only have a teaching of the God-man in a doctrinal way, O dala tay pagtudlo Diyos doktrina nga pagtudlo ingon nga Diyos tawo, it will not help us. dili na makatabang nato. Amen. So the second aspect of the revival is a God-man living not merely in an individual way, Sa ikaduhang aspeto ang Diyos nung pagkinabuhi dili sa tinagsang pagkinabuhi. but a God-man living in a corporate way. Diyos nung pagkinabuhi diha sa hiniusang pagkinabuhi. So what is a God-man living? Unsa man ang Diyos nung pagkinabuhi? It is a life of being conformed to the death of Christ. Kinabuhi nga naumol sa kamatayon ni Kristo. It is a life that is mingled, in the mingled spirit. Kinabuhi nga nasagol sa itong nasagol nga espiritu. And even in Galatians 2:20, Sa Galacia 2:20, it is no longer I who live, but it is Christ. dili na ako nabuhi kundi si Kristo.
Amen. And we can see that in John 14:19, Sa Juan 14:19, we are living out Christ. nagkinabuhi kitag Kristo. Amen. So God-man living is a living out of what we are becoming. Ang Diyos ng pagkinabuhi, mahimuta, no? Mahimutang Diyos. Is our process of growing to maturity as a God-man. Proseso kini nga motubo ta hantos paghamtong ingon nga Diyos tawo. So as we grow in the Lord, we will usher into the third aspect of the revival. Sa dihang motubo ta diha sa Ginoo, mao ni magdala nato sa ikatulong pagkadasig. And that is shepherding in mutuality. Mao na ang pagpangatiman sa matag usa. So we need to see that shepherding is an organic aspect of our God-man living. Ang pagpangatiman mao na ang organikong pagkinabuhi sa Diyos tawo. It is not a behavior outwardly, Dili ka na behavior o kinaiya, gawas ng kinaiya. but it is an overflow of life. Kundili lugwa ka na sa kinabuhi. Amen. So the more we live out Christ, Nagalabi ta magkinabuhi ni Kristo, the more we will live out a shepherding life. nagalabi nga magkinabuhi ta sa kinabuhing pagpangatiman. Amen. So we all need to have a desire. Nanginhantag kanang tinguha, We need to have a longing natay tinguha, that we will all shepherd in mutuality. nga tanan magkapangatiman sa matag usa. May the Lord impress us that we all are sheep. Ang Ginoo magdasig unta nato nga kita tanan mga karniro And we all are shepherd. o kita tanan magbalantay o mga timan. Amen. So in our practical experience, we should know more of Christ day by day. Sa atong praktikal nga pagsinati makailata dugang Kristo matag adlaw. We need to experience more Christ that we will live a God-man life. Makailapatag dugang ni Kristo o magsinati ni Kristo aron makakinabuhi tag dugang ingon nga Dios tawo. And by growing, by knowing and experiencing the Lord, we will live out a caring life. Sa dihang magdugang magtubo ta sa kinabuhi ni Kristo atong i-carry out atong dadon ang kinabuhi ni Kristo mga igsoon. Amen. So shepherding is not an obligation. Ang pagpangatiman dili obligasyon, It is not a duty. dili na ato duty o trabaho. Amen. But it is like a mom or dad Sama kini sa mama o papa that they would pour out everything, nga iyang ibubo ang tanan. their full responsibility to love a child. Ang tibuok gayud iyang ibubo ingon nga nahigugma sa siyang anak. So that is the constitution of being a parent. Mao na ang pagkaumol ingon nga ginikanan. So it's the same way in our shepherding the fellow believers in the Lord. Sa samang pagkahagi na sa pagpangatiman nato sa matag balaan. So today there's an urgent need of shepherding. Karong adlaw karon nahinanaling kikinahanglan mahitungod sa pagpangalagad. We need to keep on turning to the Lord, Kinahanglan muduol ta sa Ginoo that we would experience the Lord shepherding in a personal and intimate way. nga makasinati ta sa pagpangatiman sa Ginoo dinhi nato sa personal ug suod nga paagi. Amen. So this is the recovery of the high peak. Mao niya ang pagpahiuli sa kinahabugang kamatuoran. This is a God-man living, and then it will issue out. Mao niya ang Dios nun nga pagkinabuhi og mulugwa kini na resulta ani. It will issue out the urgent need of shepherding. Ang resulta ni mao ang panginahanglan sa hinanaling pagpangatiman. It is for the building up of the body of Christ. Alang kini sa pagtukod sa lawas ni Kristo. Amen. So we need to see that in the vital groups, Makaingon ta sa himsog nga grupo, the book Brother Lee shared, ang basahon nga gipambit ni Brother Lee, he said that if we practice these things, kung atong bansayon kining mga butanga, there will be a real revival in the Lord's recovery. na ang tinuod pahiuli sa ang tinuod pagkadasig sa pahiuli sa Ginoo. We must be shepherds with loving and forgiving heart of our Father God. Mga timan kita pinaagi sa paghigugma o mapasaluunong kasing-kasing samahan.
in His divinity and the shepherding and finding spirit of our Savior Christ in His humanity. Siyang Diyos nun o mapangitaon nga espiritu sa diha sa iyang pagka-Diyos, mga igsoon. We also must have the heavenly vision of all the divine and mystical teachings of Christ. Natay langit nung pananawon, may tungod sa misteryo ni Kristo. Shepherding and teaching are the obligation of the vital groups. Ang pagpangatiman o pagpangatiman mao ni ang obligasyon sa hinsog nga grupo. And the basic way ordained by God to build up the body of Christ. O ang sukaranong paagi aron matukod ang lawas ni Kristo. And it will consummate in the New Jerusalem. Nya mosangkot kini sa bag-ong Jerusalem. Amen. So, when the Lord, with a significant number of believers, Pipila ka mga number sa mga magtutuo, have a shepherding in mutuality, kung nani nangatiman sa matag usa, that will bring in the final revival. makadala ni sa katapusang pagdasig. And that will bring in the end of this age. Unya makadala kini sa katapusan ining kapanahonan. Because to have mutual shepherding, Kay aron aning pagpangatiman, this will build up the body of Christ. makatukod kini sa lawas ni Kristo. Amen. So today we need to see that there's an urgent need in us. Kaingon ta karon na hinanaling panginahanglan nato. There's an urgent need in each and every one of us Na hinanaling panginahanglan sa matag usa nato. that we need to experience this shepherding among us. Nga makasinati ta sa pagpangatiman taliwala nato. Today there's a great lack of shepherding among us. Karon na dakong kulang sa pagpangatiman nato. Amen. So today, how can we go on? Karon unsa man to nga makapadayon? We are all we are in the midst of a complex situation. Nakakaroon sa taliwala sa komplikado nga sitwasyon. We might feel that it's hard to overcome. I cannot go on. Mabati tayo nato nga lisod kayo niya unya dili ko kalahutay. But again, the Lord is our great shepherd. Pero sa makausa pa ang Ginoo ang dako labaw og dakong mga nangatiman. We need to have a deep sense that I cannot live without you, Lord. Naunta tay lalom nga pagbati nga dili ko mabuhi kung wala ka Ginoo. Lord, I cannot live without the supply of the body. Dili ko mabuhi Ginoo kung walay sangkap sa lawas. So how we need shepherding, No nangilahang pagpangatiman, grow in life, tubos kinabuhi, arrive in maturity, moabot sa pagkahantong, and there will be the building up of the body. aron na pagtukod sa lawas. Amen. So we need to see that so many times we are lacking of shepherding. Makita ta maigsoon nga kuwang gid ta sa pagpangatiman. Amen. So for example, if we do not have the experience of the dealing with sin, Samang pagkagi kung wala ta nakasinati sa pagbatok sa sala or dealing with the world, or dealing with the conscience, o pagbatok sa ato ang konsensya or passing through the stage of the cross, o pag-agi sa ang sa krus, it will be hard for us to shepherd others lisod kayo pagpangatiman sa uban. because we are lacking of the growth in life. Kay di kulang man ta sa pagtubo sa kinabuhi. So that's why we should not be satisfied just to be saved, Dili lang ta makontento nga naluwas ta. but we must progress in the life of the Lord. Kinahanglan mo uswag ta diha sa kinabuhi sa Ginoo. We need to allow the Lord to shepherd us in every aspect of our daily life, Atong tugutan ang Ginoo nga mga timan sa matag aspeto sa atong kinabuhi. so that we could progress. Aron kita muswag, We can all arrive at the fourth stage, aron makabot ta sa ikaupat nga ngang. fourth stage of the growth in life. Upat ka nga diha sa ikaupat nga ngang sa pagtubo sa kinabuhi. Amen. So may we all pray to the Lord. Lord, cause me to grant us the experience that we need to grow in life. Magampon ta sa Ginoo nga Ginoo, tuguti ko nga makabot niining ang sa pagtubo sa kinabuhi. Amen. But on the other hand, we need to see that regarding shepherding, there are two aspects. Sa usa ka bahin mahitungod sa pagpangalaga duha ka aspeto. On the one hand, we need cherishing. Sa usa ka bahin kinahanglan tag paglipay. On the other hand, we need nourishing. Sa usa ka bahin kinahanglan tag pagsangkap o pagtilog.
Amen. So to cherish is to comfort. Ang paglipay mao man ang comfort kanang mahayahita, gilipayon ta. To soothe and to nurture with tender love. Manata sa husto unya nay husto nga pagpangatiman. And to foster with tender care. Mapuster kanang atimanon ta, kana bang comfort ta, kana bang wala tay masangkapan ta, malipay ta, no, malipayon ta. Amen. So in shepherding others, we should first cherish them to make them happy. Ang pagpangatiman una himo lipayon nato sila. And then we can nourish them. Og diha makaatiman nata mga igsoon. Makatilog ta. We can only do this if we are experiencing the Lord's tender care. Makahimo lang ta niini kung kita makasinati sa pagpangatiman sa Ginoo. Actually, when we look back at the experience of Brother Watchman Nee, kung atong lantawon balik ang kasinatian ni Brother Watchman Nee, when he was in prison, sa dihang napiriso siya, he wrote a letter. Nagsulat siya og sulat. It says that I maintain my joy. Akong giminti na ang kalipay. So imagine that in prison for 20 years. Unaw-unaw ni Maigson, nabilanggo ka sa 20 ka tuig. How can he maintain his joy in prison? Unsaon nimo pagminti na imong kalipay diha sa prisuhan? So I believe that our brother experienced the Lord's shepherding in prison. Ako nagtuo ko nga nakasinati gyud sa pagpangatiman sa Ginoo diha sa prisuhan. Amen. So in our experience, whether it's high or low experience, we need to experience the Lord's tender care. Sa kasinatian habog man og ubos, makasinati ta sa suod o tamis nga pagpangatiman sa Ginoo. Amen. So even in prison, there's a prisoner who testified. Bisan diha sa bilangguan ay napriso nga mo testimony, mapimatuod. Brother Lee's favorite hymn was the Lord, you're like a pretty henna flower. Ang kanang paborito nga hymn sa atong Ginoo kanang humot ka pa sa bulak nga copper. So if you look at the hymn book, kung tanawon nimo kanang alawituna, that hymn is in the category of praising the Lord. Kana nga kategory pag dayeg sa Ginoo. Amen. So imagine that in prison, our brother is full of praises to the Lord. Imo unaw-unahon diha sa prison, puno siya sa pagdayeg sa Ginoo. Amen. I believe that our brother really experienced the Lord's tender, loving care. Ako gatuo nga atong igsoon nakisinati gayud sa pagpangatiman o tamis-suod nga pagpangatiman sa Ginoo. Amen. So even in my personal experience, bisan pa sa ako ang personal nga kasinatian, I really experienced the Lord's shepherding. Nakasinati ko sa pag-atiman sa Ginoo. In many aspects of of my life. Sa daghang aspeto sa akong kinabuhi. Amen. So that's why we will be able to shepherd others. Tungod diha na makahimo nako sa pagpangatiman sa uban. Because of our personal experience of the Lord. Tungod sa akong personal nga kasinatian sa Ginoo. Amen. So on the other hand, we need to see that shepherding is accompanied by teaching. Sa usa ka bahin ang pagpangatiman inubanan sa pagtudlo. Amen. So on the one hand, we need to learn to we need to know the truth to be able to teach others. Sa usa ka bahin makailata o makahibalota sa kamaturan aron makapangatiman ta sa uban o makatudlo ta sa uban. To know the truth is not merely in an outward way. Ang pagkahibalo sa kamaturan dili gawas nung pagi. But we all need to experience all these truths. Atong sination kining tanan nga kamaturan. So that we will be able to teach others also. Aron makatudlo ta sa uban. By our experiencing these truths. Pinagi sa pagsinati niini nga kamaturan. Amen. So for the church to be built up, aron matukod ang lawas, we need to see that there should be much building. Makaingon ta nga nagihilabihan nga pagtukod. Amen. So if the body is not built up, the Lord cannot come back. Kung ang lawas dili matukod, dili gyud makabalik ang Ginoo. So for the body to be built up, there's an urgent need of shepherding. Aron matukod ang lawas na hinali nga panginahanglan pagpangatiman.
Amen. So again, shepherding is accompanied by teaching. Mingon ko pag-usab nga ang pagpangatiman nag-uban sa pagtudlo o papanudlo. I remember that while taking care of a child, Nahinomdom ko sa diyang nagatiman ko og bata, on the one hand, we need to help them grow in life. sa usa ka bahin kinahanglan tabangan siya nga motubo sa kinabuhi. But on the other hand, we need to teach them. Sa usa ka bahin pod ato siyang tudluan, We need to educate them. ato siyang edukahon. So I remember that our children at home, Nakahinomdom ko akong anak sa balay, we always teach them to wash their own clothes and using washing machine. ako siyang tudluan kanunay nga maglabas siya ang kaugalingong sanina pinaagis paggamit sa washing machine. And we also teach them to sampay. Ako siyang tudluan po ng hay-hay o sanina. Amen. So it's at first it's really hard, Sa una, lisod. but we need to keep on accompanying them. Pero ako siyang kuyugan. Amen. So that is a kind of teaching. Usa ka na kapaagis pagtudlo. So on the one hand, there's a need of cherishing and nourishing. Sa usa ka bahin na ay paglipay o pagtilog. There's a need of growth in life. Napoy kinahanglan pod na pagtubos kinabuhi. But on the other hand, we need to accompany them by teaching them. Sa usa ka bahin ato siyang ubanan, pinaagis pagtudlo. How to be a normal human being. Unsaon nga mayong normal nga tawo. Amen. So we need to see, but it needs growth Pero and teaching. sa usa ka bahin, kinahanglan pagtubo o pagtudlo. Amen. Because if there's no growth, Kung walay pagtubo, no matter how we teach, bisan pag kapilatam manudlo, the child will not learn that much. ang bata dili makaton, ingana nga pagkaton. It's like telling a 3-year-old child to drive a car. Sa samang pagkagi nagtudlo, sa samang pagkagi nagtudlo ta nga inganaon pag drive og sakyanan. No matter how we teach a 3-year-old child, Bisan pag unsaon tudlo kining tulo ka anyos nga bata, they will not learn how to drive di gyud sa kamahon-saon pag-drive. because there's a lack of growth in life. Di sa kamahon maniho kay kulang man sa pagtubo sa kinabuhi. But on the other hand, Sa usa ka bahin, if the child becomes 18 years old, kung ang usa ka bata mahimo ng 18 anyos, and then we do not teach them how to do household chores, kung dili na to tudluan siya kanang mga buluhatos panimalay, we do not teach them how to drive, dili na to tudluan unsaon pagmanihog sakyanan, there's a great lack. naay dako kayong kakulangon. Amen. So, do you see that there's an urgent need Nakakita ba mo mga igsoon na naagay hinanaling panginahanglan? of shepherding? Pagpangatiman. And shepherding is cherishing and nourishing plus teaching. Ang pagpangatiman o mga paglipay, pagtilog, plus pagtudlo. Amen. So we need to see that shepherding that builds up the body of Christ is a shepherding in mutuality. Ang pagtudlo, ang pagpangatiman o mga pagtukod sa lawas sa Ginoo sa matag usa. We all need shepherding regardless of what stage or growth in life we are in. Nanginanta sa pagpangatiman, bisag unsa nga kapangidaron o ang diha sa iyang Kristohanong kinabuhi. Amen. So every one of us, no matter how mature we are, we all need shepherding. Nanginahanglan ta maigsoon bisag unsa ta kahantong, nanginahanglan kitag pagpangatiman. So we are all both sheep and shepherd. Kita tanan una mga sheep kanang mga karniro o sa kabahin magbalantay o mga timan. Amen. So do you realize that you can shepherd me? Nakamgo mo igsoon nga nakapagatiman mo nako. Someone can also shepherd Brother Joel. Uban pa nakapagatiman kong Brother Joel. Amen. Joel. Amen. So when we are in an up situation, Kung nata na nga sitwasyon, we should shepherd others. makapangatiman ta sa uban. When we are in a down situation, Kung nasa down ubos nga kahintang, we need the Lord shepherding. nanginanta sa pagpangatiman sa Ginoo. And we also need the supply of the body. O nanginantag sangkap diha sa lawas. Amen. So we all need to live a shepherding life. O kinahanglan ta magkinabuhi sa kinabuhing pagpangatiman. There is a need of mutuality. Nanginahanglan ta sa matag usa.
We should not say that I'm already high in the growth in life. I'm already mature. Di ta makaingon nga habog nako sa pagtubos kinabuhi, hamtong nako. I don't need any member of the body. Wala ko nanginahanglan sa matagbahin sa lawas. Amen. So we need a mutual shepherding. Nanginahanglan ta sa matag usa ingon nga mga timan. Amen. So again, there's a need of shepherding mutually for the building up of the body of So Christ. nanginahanglan ta sa matag usa sa pagpangatiman alang sa pagtukod sa lawas. And this will build up the body and bring the Lord back. Mao niya pagtukod sa lawas o